Bismillah, bonjour. On va terminer donc le chapitre concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, euh, on s'est arrêté sur ce diapo, les garanties de base, les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc, on a vu donc la première journée, les cas d'accident. Le salarié, normalement, doit être payé à 100%. Et pour les 28e jours qui suivent, c'est 50% à un tiers à partir du 29e jour. Normalement, c'est la compagnie d'assurance qui verse ces indemnités. ولكن هما des obligations في الأصل على le patron. Le patron داير contrat avec la compagnie d'assurance, donc هي اللي كتكلف تعوض العمال في المكان ديالو. Deuxièmement, les frais médicaux, chirurgicaux, donc هنايا قلنا gratuité ديال les soins à 100%. Troisièmement, rente d'invalidité ou pension aux ayants droit en cas de décès accidentel. Donc, rente d'invalidité. Le médecin, le salarié qui a le certificat de consolidation, qui observe via le taux d'incapacité partielle permanente, le IPP, donc incapacité partielle permanente, il est le taux حتى الأسي ديال 10%، ديك l'invalidité حدود 20%، راه كياخد دي زانديمنيتي. ودايوغ سي لو تريبونال هو اللي كيجوجي في هاد لي زافير. إلا كان بلوس دو 10% كتولي عنده اون رونت دانفاليديتي، دونك كيولي عنده واحد المدخول كتكون بيريوديك، يمكن يكون 3 موا باغ تريمستر، كيجي كياخد واحد لو مونطون افي. إذن اللي كان في حدود 10% كياخد انديمنيتي، بلوس دو 10% كتولي عنده اون رونت دانفاليديتي. هنا عندنا او بونسيون بونسيون اوز ايون دروا، يعني واحد المدخول كيولي عند الخلف خاصو من الورثه ديالو الاسره ديالو في حاله ديال وفاه. الا توفى كيستحقوا عندهم نورمالمون الا كان بسبب اكسيدون دو ترافاي لي زايون دروا هو اللي كان كيصرف عليهم، كانوا تحت العهده ديالو، اذا كيبدا عندهم حق في واحد لا بونسيون. Quatrièmement, frais de réadaptation fonctionnelle, rééducation. إلا كان محتاج يدير دي سوان يعني أو لا rééducation physique، دونك نورمالمون خاصها تكون على حساب الشركة. وهنا بيان سور هنا سي سويفي ميديكال، لو ميدسان هو التريتون، هو اللي كي يعطي هاد التوجيهات لي زوريونتاسيون، دونك كلها كتجي من عند لو ميدسان تريتون اللي بدا مع لو سالاري. اي ريكلاسمون بروفيسيونيل، الا محتاج يدير دي فورماسيون باش نعاودو نبدلو ليه لو بوست، لان مبقاش قادر مثلا فقد واحد النسبه من اليد ديالو، مبقاش دونك يقدر يدير لي طرافو مانويال. اذا لابد اون دوا هنا اوبليغاسيون هادي، دونك اون دوا دو ريكلاسي، سا دير لو ميدسان دو ترافاي غادي يشوف شنو المؤهلات ديالو، شنو ممكن يعطي في الشركه. دونك هنا لينا غادي نبدلو ليه لو بوست، ما عندناش حق نطردوه، وانما اون دوا دو ريكلاسي. الا محتاج دي فورماسيون نديروهم ليه. اي فري دو فونيرير، دونك اذا توفى المصاريف ديال الوفاه كلها على حساب الشركه. اذا هنا عندنا سيرتيفيكا ميديكال دو ريبريز. La visite de reprise a pour objet d'apprécier l'attitude du salarié à reprendre son emploi.
في البداية le salarié pour la première fois il visite le médecin à cause d'un accident de travail, le médecin qui a fait certificat initial. ممكن إلى le médecin لاحظ بأن la nécessité d'un repos كيعطيه repos ممكن donc هنا certificat في l'initial غيعطيه repos ممكن بعد ما يرجع يعطيه de prolongation داك لو repos ما كافيش باقي donc le corps il nécessite plus de repos اخر كيعطيه سيرتيفيكا ميديكال دو ريبريز دونك هذه اللي حنا كتمكننا دونك نقبلوا الخدام باش يولي يدخل للعمل عاد كتجي من بعد نوتخ سيرتيفيكا اللي هي سيرتيفيكا دو كونسوليداسيون سيرتيفيكا دو كونسوليداسيون هي اللي لو ميدسان كي يلاحظ فيها شحال هو لو طو دانكاباسيتي بارسيال بيرمانونت وهذا السيرتيفيكا علاش كتعطل لان المرض هو اللي خصو واحد المده معينه باش كيستقر باش لو ميدسان كيقدر يحدد لينا شحال هنا من بعد استقرار هاد لا بليسير اذا الميدسان غادي يقدر لنا شحال هي النسبه ديال العجز شحال العامل فقد من القوه البدنيه ديالو ممكن افيك لو طون ممكن لا مالادي تولي عاود وهنا كتكون سيرتيفيكات دو غوشوت لان لا مالادي يمكن دوز واحد المرحله معينه وكيوقع واحد الغوشوت اذن هادشي علاش مزيان كيكون عند لو سالاري ان دوسي باش كيبقى مهني ولو ان تمر سنوات على حساب النوع ديال لي بليسور على حساب النوع ديال المرضي دونك توجور normalement qui compte le salarié assuré. Then, pour reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail et de réadaptation du salarié, transformation de poste, des aménagements d'horaire dans la nécessité. Donc, il a un قاش قادر يرجع العمل ديالو بحال اللي قلنا في ليكزومبل ما بقاش كيدير لي طرافو مانيوال دونك بوسيبل نقلبوا ليه مثلا واحد مثلا الخدمه في دونك في ان بيرو ولا كان نيسيسيتي دو فورماسيون حنا غادي الشركه تكلف بلا فورماسيون دو سالاري. Donc on va entamer la question des maladies professionnelles. Les maladies en vertu du DAER 31 mai 1943. Les victimes de maladies professionnelles bénéficient des mêmes indemnités, rentes et avantages que ceux accordés aux victimes des accidents de travail. Donc, moi, qui traite les accidents de travail au niveau des indemnités ou les rentes ou le traitement devant des tribunaux ou les avantages, نفس les maladies professionnelles. En général, toute maladie provenant d'une cause extérieure au travailleur, بعيدة على العامل يعني مرض ماشي مرض عادي et contracté هاد la maladie تصاب بها العامل à l'occasion de l'exécution du travail est considéré comme maladie professionnelle. هذه la règle générale. أي maladie تصاب بها العامل والسبب هو الظروف العمل دونك المرض ماشي مرض من عند العامل اللي مرض طبيعي وإنه مرض بسبب ظروف العمل راه كتعتبر مالادي بروفيسيونيل. ولكن هنا كنشوف واحد الارتيكل ديال لو داير ديال لي مالادي بروفيسيونيل حدد لينا دونك حدد
بدقة. دونك شكون هما لي مالادي اللي نقدروا نعتبروهم دي مالادي بروفيسيونيل. دونك l'article 2 précise que seuls sont considérés comme maladies professionnelles les manifestations morbides, les infections microbiennes, les infections professionnelles figurant, les termes, c'est des domaines, donc c'est scientifique, figurant sur la liste établie par les arrêtés d'application. Là, les arrêtés, la mise à jour d'un tableau. Actuellement, on a fait le tableau اللي كنعترفوا بهم يمكن يكونوا مالادي بروفيسيونيل هما 95 مالادي دونك 85 مالادي. l'arrêté numéro 99 ندير 1400 Ramadan 1420 remplaçant celui du 20 mai 67 واللي حدد لينا. دونك حنا حاليا كنخدموا لو طابلو اللي هو 95 ونشوفوا ان اكستري ديال هذا لو طابلو باش نفهموا دو كوا ساجيتي. دن ديزينياسيون دي مالادي هي مثلا هذه هنايا لانيمي hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes chez l'homme, syndrome douloureux abdominal paroxystique. إذن الأولى لانيمي شحال ممكن ديال الوقت باش تبان. إلا مثلا أنا خدمت جي كونتراكتي سواء ان برودوي شيميك سواء مثلا دي بوسيير ولا شحال ممكن باش كتبقى حتى كتبان تمانيفيست هنا لا مالادي. دونك il se manifeste 6 mois. دونك القانون حددها من بعد 6 mois. من بعد إلا داز واحد فوق 6 mois دونك يعني ربما تقدر تكون هاد لا ميم مالادي كون خديتيها من شركة أخرى ولا يعني ماشي من عندنا ماشي من عند الشركة ديالنا. السبب ديالها l'extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plan. هادو صحاب اللي كيخدموا في الشركات ديال الرصاص هما اللي كيتعرضوا لهاد لا مالادي de minerais, de ces alliages, de ces combinaisons et de tout produit en renfermant notamment le plan. إذن هذا l'extrait manifestation مثلا chronique. Quels les 3 ans la prise en charge. ديال القانون دالينا 95 مالادي اللي ممكن نعتبرها بروفيسيونيل كتكون العامل تصاب بها à cause des conditions de travail. دونك ماشي من مرض طبيعي للعامل ولكن بسبب ظروف العمل. ولكن حتى ذاك المرض لابد. دونك هنا لي ميدسان هما اللي كيتريطون هما اللي كيعرفوا كيمشيو لهاد لو طابلو كيشوفوا اسكو لا مالادي لي بريز اون شارج ولا لا. دونك مثلا هاد لا مالادي وشحال المده ديالها باش كتمانيفيستاج باش يعني الا دازت المده دونك الا دازت المده يعني لا مالادي راه خديتيها من شي جهه اخرى. يعني حنايا حيت القانون يحدد يعني الماكسيموم ديال لو طون باش كتمانيفيستا هي 6 mois. وغادي نشوفوا هنا délai de responsabilité. La réparation de la maladie professionnelle reconnue comme telle, conformément à l'article 194, est prise en charge par l'employeur. Il demeure responsable de cette réparation même après que le salarié ait changé son poste de travail ou quitté l'entreprise pendant une période appelée délai de responsabilité. هي اللي شفنا هنايا على حساب لا مالادي 6 mois. Donc supposons un salarié يخدم عندنا وخرج باقي عندنا لا ريسبونسابيلتي حتى كدوز 6 mois
إذا مثلا في هذا الكا ديال لانيمي إلا مثلا داز عام وجا عندنا قال لك درني مشيت درت لي زاناليز ودرت كونسلطاسيون لو ميدسان قال لي واحد لانيمي كنقول لي حنا لا لو ديلي دو ريسبونسابيلتي كونسيرنون سيت مالادي هو ماكسيموم 6 موا يعني هذه قانونيه. مي كاين دي مالادي اللي كيبقاو لا انه يخرج من عندنا كتبقى واحد المده دونك حنا لا ريسبونسابيلتي لو ديلي دون سو كا اي دو 3 زاني. varie entre 1 et 12 mois, donc ça dépend. ممكن تكون حتى شفنا l'exemple ديال 36 mois selon la maladie contractée. لكن un problème si le salarié a été pendant cette période engagé par plusieurs employeurs utilisant des produits ou des procédés susceptibles يعني قادرين على de provoquer des maladies considérées comme maladies professionnelles. إذا إلا خدم من عندنا وخرج ومشى لشركة أخرى وما كانش كيطول المدة، خدم عندنا مثلا 3 شهور وبالفعل عندنا حنايا دونك كنخدمو في لو بلون ومشى لشركة أخرى كونكيورونت وخدم معاها وحتى هو كيتعرض لنفس لا ماتيير مثلا بالنسبة للبلون اللي قلنا حنايا كنخدمو به. إذن هنايا شكون اللي غادي مادام لو ديلي دو ريسبونسابيلتي اونكور بالنسبه لي دو دونك شكون فينا واش اخر واحد واش اللي بدا عنده الاول واش الميدسان ممكن غتصعب عليه باش يحدد امتى بالفعل بدات لا مالات. اذا في لو كا لا توتاليتي دي زانديمنيتي والخدمات ولي زانديمنيتي seront supportés par ses employeurs ولكن ما غاديش نقول لهم النص النص انما على حساب لو طون باسي او سيرفيس دو شاكان بروبورسيونيلمون. زي نخدم عندي انا بزاف دونك انا اللي غادي نخلص بزاف. هادي فكره دونك على الداير ديال لي زاكسيدون دو طرافاي على ديال لي مالادي بروفيسيونيل. نتمنى تكون دونك خديتو فكره قانونيه على هذا الموضوع. دونك هذا on l'a traité au niveau juridique c'est pas et non pas au niveau de gestion يعني le suivi des indicateurs les analyses. لا شفنا اليوم غير كوتي juridique شنو هما les obligations ديال l'employeur les obligations ديال les salariés et les effets d'un accident de travail ou bien d'une maladie professionnelle. وتعرفنا حتى بان راه كاين accident de trajet حتى هي راه similaire à l'accident de travail. Je vous remercie et à bientôt. Merci.